Kelenya Baro. Kelenya Baro ale ye jɛmukan ye min bɛna lase aw ma projet kelenya fɛ. Sifinw, muso, mara ɲɛmaw, an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka basigi nati jamana camancɛ bolo fɛ. An balimaw, an b'a fɔ ko ani ɲantuma. Aw minnu sɔgɔlenman na ni wagati na, a ka dɔn k'a fɔ ko ni y'an ye jɛmukan kɛnɛ kan. Jɛmukan min n'an k'a ma ko Kelenya Baro. Kelenya Baro ale ye jɛmukan ye, jɛmukan min ni ale sigira sen kan. Baɲumankɛtɔn fɛ, baɲumankɛtɔn minnu ni olu wulila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka na ban Maliba kɔnɔ min anw fɛ Segu. U nakun o ye yaasa ka na basigi bɛn ani kelenya ko o sabati anw fɛ Segu. O hukumu kɔnɔna na u ye ni baroda in o sigi sen kan k'o tɔgɔ kɛ ko Kelenya Baro kɛnɛ. Kelenya Baro ale kɛnɛ ka bi anw ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn bolo olu ye an ka musobaw ye Segu yan. Nka maa ka ɲi i yɛrɛ da. O kama an bɛna kuma d'u ma u k'u yɛrɛ fɔ. Ne ba ni ɲantuma. Ne tɔgɔ ye Adamba, ne ye association ɲɔgɔn dɛmɛ présidente ye Sɔgɔla kɔnɔ. An balimamuso ale kɛlen ko k'i yɛrɛ fɔ. An b'a lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ fo, cɛ ni muso, denmisɛn ni maakɔrɔba, kafotigi, dugutigi, alimami. An ka foli bɛ bɛɛ ɲɛ. Ne tɔgɔ ye Safiyatu Gindo. Sabati sira tɔn secrétaire général ye ne Segu yan. Ok. Adamba an ka foli b'i ye. Safiyatu Gindo an ka foli bɛ aw fana ye. A fana kɛli la k'an ka wele k'o jaabi. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, ɲininkali damadɔ b'an bolo. O ɲininkali ninnu na, a fɔlɔ o de ye yalima an bɛ ka kuma bɛnbaliya. Bɛnbaliya yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye? Bismillah. Azmillah mina shaitanir rajim. Ala k'an jigi fɛn ɲɛnen kunna halisa. N'a fɔra bɛnbaliya, i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de donnen don mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ se ka kɛ du kɔnɔ, a bɛ se ka communauté la, c'est-à-dire burusu kɔnɔ, kɔkɔ sira bɛ se k'o la, bagan tɛmɛ sira bɛ se ka k'o la, i n'a fɔ fana dugukolo ko kuma bɛ k'o la. N'o ko ni nana ka bɛ bɛnbaliya la, o de kɔrɔ ye anw fɛ bɛnbaliya. O y'a bɛnbaliya de bi i ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ. N'o tɛ maa kelen tɛ kɛ bɛnbali ni dɔ de bɛ bɛnbaliya ko fɛn ɲɔgɔn na. Ala sago i sago, o ye ne ka jaabi ye. Sago tigi ye Ala ye. Safiyatu Gindo, e hakilila ye jumɛn ye ka sanga ni bɛnbaliya yɛrɛ ye? Jumɛn de don? Adamu y'a fɔ, bɛnbaliya ye jumɛn ye? Fɔ ɲɔgɔn kɔ, an fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma na, an fɔra ɲɔgɔn kɔ wale dɔ la, ani ɲɔgɔn faamubaliya, an ma se ka ɲɔgɔn faamuya ko la, o de bɛna ni bɛnbaliya ye. N'i y'a mɛn ko bɛnbaliya, fɔ ɲɔgɔn kɔ ani ɲɔgɔn faamubaliya sigida la, n'aw tɛ sigi ka kuma, fo bɛɛ b'i yɛrɛ kunfɛ, a de bɛna ni ko caman ye. Awa bɛnbaliya a suguya ka ca, a bɛ sɔrɔ sira caman fɛ. Adamu y'a fɔ cogo min, foroko b'o la, dugukolo ko b'o la, muso ko b'o la, fɛn wɛrɛ a ka ca, bɛnbaliya ka ca, fɛn bɛna ni bɛnbaliya ye. Seulement an bɛ se ka min fɔ a la dɔrɔn ɲɔgɔn faamubaliya. N'an ma ɲɔgɔn faamuya, aw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. Donc n'aw tɛ sigi ka kuma fana a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ. Donc n'aw ma ɲɔgɔn faamuya, o de bɛna ni nin bɛɛ ye. Ne kɔni fɛ bɛnbaliya de y'o ye. O faamuyara. Bɛnbaliya yɛrɛ sidɔnnin kɔ fɛn min don. Yalima muso yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye? Yani bɛnbaliya a kana a kunbɛli la. Ani ka taa se bɛnbaliya yɛrɛ nalen kɔfɛ, muso jɔyɔrɔ ye jumɛn de ye a da yɛrɛ fagali la, tasuma da fagali la? Alhamdulillah rabbil alamina. An bɛ barika da Ala ye. N'i y'a mɛn muso, du muso de don. N'i ko jamana, muso don. N'i ko dugu, muso de don. Muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nin ko in na. Du o du ni muso ye muso jɔlen ye, setane bɛ dɔgɔya du kɔnɔna na. Dugu o dugu ni muso fɔlen bɛ ka bɛn ka k'u kan kɛ kelen ye, bɛnbaliya a bɛ dɔgɔya a dugu la. Jamana fana b'o o cogo de la. Muso jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Donc anw de bi denw de b'anw bolo, cɛw de b'anw bolo, an balimakɛ b'an bolo, u ti b'an bolo ko la. Ni muso y'a jɔyɔrɔ fa dɔrɔn k'a jɔ a jɔyɔrɔ la, ko caman bɛ a bɛ se k'a dilan. Ne bɛ se k'o fɔ o yɔrɔ la. Adamba, a y'a fɔ cogo min na, muso ko caman bɛ muso de b'a dilan ji jukɔrɔ san'a ko ka bɔ sanfɛ. Parce que muso ni cɛ bɛ se ka bɛn ko dɔ la so kɔnɔ hali n'a sitanɛ bonyana.
ima ba fa an bɛ taa so fɔlɔ sani ka dugu jɛ an bɛ hakila sɔrɔ wa ni muso n'i ye hakila ɲuman di cɛ ma mɔgɔ ɲuman ko la ni donne conseil n'i ye hakila ɲuman di cɛ ma n'u sigi bɛ bɛnbaliya so la wali sokɔnɔna na ne hakila ko caman se ka yɛrɛ ɲɛnabɔ o bɛnbaliya kɔnɔ parce que e de ye muso ye e de ye denbatigi ye e de ye cɛ an b'a fɔ komi n'a fɔ e yɛrɛ de ye dutigi ye du ye e muso yɛrɛ de ye donc ni bɛnbaliya commencera ka na ni e ye muso ɲuman ye i ma parti pris ta dɛ parce que fɛn fɛnɛ tɛ se ka ban ni i ma parti pris ta k'a fɔ n b'i nin dɛmɛ nin ɲɛna samɛ wali n bɛ nin ɲɛna kuma fɔ o ko tɛ an ko non tant que o bɛ kɛ o kɛlɛ o bɛnbaliya tɛ ban i ka jɔ i jɔyɔrɔ la k'a jira k'a fɔ karisa i jo t'a la i ka courage sɔrɔ k'o fɔ maa o maa b'o fɔ hali n'a fɔra k'i ye kɛlɛtigɛ la o b'a sɔrɔ i tiɲɛ fɔla ye n'i ma dɛmɛ maa si fɛ bɛnbaliya a bɛ ban n'i ma dɛmɛ i den fɛ bɛnbaliya a bɛ ban n'i ma dɛmɛ i cɛ fɛ so kɔnɔ bɛnbaliya bɛ ban a tɛ bɔ kɛnɛma yɛrɛ n'i y'a ye karisa ka kɛlɛ bɔra kɛnɛma muso ma jɔ a jɔyɔrɔ la ni jɔra i jɔyɔrɔ la kabini so kɔnɔ a tɛ bɔ kɛnɛma ala sago 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 tigi ye ala ye i n'a fɔ a bɛ fɔ cogo min na ko n'i ye cɛba jɔlen ye kɛnɛma ko musobakɔrɔ jɔlen de b'a kɔ so ni ɲaninkali tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yalima fɔlɔ ladalako la fɔlɔ muso jɔyɔrɔ tun ye jumɛn de ye kɛlɛ si lasali la n'o ye bɛnbaliya yɛrɛ dalasali ye kuma b'i bolo Safiyatu bisimila fɔlɔ an y'a ye an baw fɛ bɛn de bɛ du kɔnɔ kelenya de bɛ du kɔnɔ faw bɛ se ka muso caman ta mais n'i nana du kɔnɔna na i t'a dɔn k'a fɔ karisa den ye nin ye karisa den ye nin ye mun bɛ na n'o ye o ye bɛn de ye ka bɛɛ kala ka bɛɛ kɛ juruba kelen ye furuba kelen de don an tɛgɛ bɛ k'o tɛgɛ minɛn kelen na an bɛ dumuni kɛ minɛn kelen na furu ye furu kelen ye kabini o de tiɲɛna o de nana ni nin ko caman bɛɛ ye parce que an bɛɛ de tun ye kelen ye fɔlɔ i bɛ don du kɔnɔ karisa den ye ne karisa den ye ne i tɛ se k'o fɔ bɛɛ i b'a sɔrɔ ne ba ne bɛ yɛlɛma ba wɛrɛ de fɛ yen o de bɛ ne lamɔ a ti kule k'a fɔ ko i bɛ dentigiya jira a ti kule k'a fɔ i b'a fɔ ko i b'i ba yɛrɛ i ba tɔmɔ ka bɔ bɔrɔ la bɔlɔ fana na den bɛ mansaw maa bɛɛ bonya n ba fila n fa fila maa ma ye n kɔrɔ fila ye ɲɛ tɛ se ka kɔrɔta k'a si lajɛ mais o de tiɲɛna mara tiɲɛna mara de tiɲɛna mara dun tɛ ɲɛ fo anw musow kabi du kɔnɔ muso ka kan k'a den mara a bɛ fɔ ko diɲɛ tiɲɛna diɲɛ ma tiɲɛ dɛ anw yɛrɛ de yɛlɛmana fo an k'an jogo de yɛlɛma muso bɛɛ n'i y'i den ta k'a k'i nunkɔnɔ si ye ko maga ti k'a la a bɛ lɛnbo fɔlɔ kan'i yɛrɛ la donc kabi so kɔnɔ ni mara tiɲɛna a bɛ bɔ n'a ye bɔlɔ fɛ o de bɛ na ni k'a yɛrɛ ka jamana yɛrɛ bɛɛ halaki ka bɛɛ don ɲɔgɔn na éducation tɛ yen maa ti maa bonya cɛ ti muso bonya bilen den ti maakɔrɔba bonya bolon fɛ donc ko bɛɛ de nana tiɲɛ donc a bɛɛ de bɛ mara in bolo fo mara de ka segin den k'a fa dɔn muso k'a cɛ dɔn cɛ fana ka jɔ a jɔyɔrɔ la du kɔnɔ k'a fɔ n jɔyɔrɔ de ye nin n'o kɛra caman bɛ nin ko in na musow kun de bɛ nin kɛ donc u bi bɛɛ de ye kelen ye bɛɛ de ye kelen musokɔrɔba kelen de bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ dugu npogotigi bɛɛ bɛ taa si musokɔrɔba kelen fɛ a b'u bilasira cɛw fana b'o cogo la cɛw b'u bilasira i bɛ don kalanbolo de kɔnɔ i sera nin si ka ɲɛna i bɛ nin de kɛ i sera nin si ka ɲɛna i bɛ nin de kɛ donc an taabolo de ye nin ye an ka nin kɛ an kana nin kɛ donc an b'o de o de ye fɔlɔ taabolo ye donc ka b'o de bɔra la bɛɛ b'i yɛrɛ kunfɛ bɛɛ ta y'i yɛrɛ ye i tɛ se ka maa den ladi i tɛ se ka maa den bugɔ n'i y'o bugɔ polisi la taa b'a la donc ka b'o de kɛra ko bɛɛ de tiɲɛna n'o tɛ fɔlɔ n'an ko an bɛ segin fɔlɔ ma walayi jamana in bɛ dilan ne bɛ se ka nin fɔ nin yɔrɔnin na. hali bi Safiyatu e ko mara tiɲɛna mara tiɲɛni a daminɛna yɔrɔ jumɛn du kɔnɔ mara tiɲɛna kabi du de kɔnɔ ba ti fa bonya e bi fa neni denw ɲɛna n'a ye kelen fɔ i ko 10 denw bɛ bɔ cogo min ka d'u ye ka taa yaala cogo min ka d'u ye ka don ka na e tɛ se ka kuma u fɛ n'a ye min kɛ o de don donc e tɛ se k'i den an danbe ye nin ye an danbe tɛ nin ye anw de ka kan ka kɛ an man kan ka nin kɛ e ko diɲɛ de don koyi diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ ma yɛlɛma de e de yɛlɛmana parce que e de ye mara tiɲɛ kabi ka so kɔnɔ i y'i den kɛ baba commandant ye a bɛ bɔ a bɛ na ni fɛnw ye e t'a ɲininka i y'a bɔ min e b'a minɛ k'a dun ça ne va plus fo de ka dabila bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la n'o kɛra caman bɛ bɔ ko la mara bɛ daminɛ kabi so kɔnɔ de den ma nin to nin dabila ni y'i ɲɛ minnu kɔrɔta fɔlɔ k'i den lajɛ a b'a dɔn ko min de don a b'o dabila mais sisan hali n'i ɲɛ cora a b'a fɔ mun b'i ɲɛ na de o tɛ kojugu daminɛ ne ye
n bɛ se k'o fɔ o yɔrɔ la. Adamba e hakili la Safiyatu y'a fɔ cogo min na tiɲɛ don muso bɛ den éduquer mais den dutigi fana kan ka den éduquer cɛ n'i y'a ye du tiɲɛna cɛw yɛrɛ de fara la i b'a sɔrɔ dutigi dɔ bɛ yen nɔ dɔgɔnin bɛɛ bɛ baara kɛ ka taa d'a ma mais ni o dutigi a t'a fɔ a denw ye wa nin baara filɛ ne ni n dɔgɔninw de jɛlen don baara ne ni n dɔgɔnin de jɛ bɛ so la n'a sara don min denw b'a fɔ ne de ta ye so ye anw fa de ta ye so ye kabini o yɔrɔ la tiɲɛ dabara nka e ni kɔrɔw ni dɔgɔninw a ɲɛna fɛn bɛɛ kan nka n'i ye salen ɲɛma kɛ c'est que e ye kuma dɔ de f'i denw ye ne ni n dɔgɔninw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ne dɔgɔnin foro mun filɛ ne ni n dɔgɔnin de bɛ foro ci kɛ dɔgɔnin mana fɛn fɛn san a bɛ na ne kɔrɔkɛ de b'a anw y'o y'an ka so fɛn bɛɛ bɛ di kɔrɔkɛ de ma kɔrɔkɛ de b'a gérer ni muso furusara kɔrɔkɛ de b'a kɛ nka i kan k'a f'i denw ye wa ne ni n kɔrɔ de bɛ baara kɛ o de tɛ fɔ bilen denfaw yɛrɛ t'o fɔ tuguni ne ye o kɛ ten ne sara donc ne muso de ye muso fɔlɔ ye ka du to o cogo la a bɛ kɛ e den ni muso fɔlɔ kɔrɔ ko du ye e de ta ye k'a sɔrɔ du t'i ta ye du ye foroba du de ye donc kabini o yɔrɔ la mara tiɲɛna parce que depuis la cellule familiale a tiɲɛna kabini o yɔrɔ la dutigiw yɛrɛ dɔw de b'a tiɲɛ muso tiɲɛ don muso ta ye du ye effectivement muso ta ye du ye nka muso fana bɛ dɔ ka mara de kɔnɔ n'o cɛsiya jɔn bɛ hali b'o du kelen kelen bɛ yen foroba du bɛ yen o ma fara abada a du kelen kelen bɛ yen wa i ma dusu ye k'a dusu ko sɛgɛn b'a du la nka n'a kɛra bɛɛ ta ye bɛɛ ko santa bɛɛ ko santa n'o tɛ fɔlɔ i bɛ taa du kɔnɔ bɛɛ kolen bɛ dumuni minan kelen kɔnɔ nka sali denmisɛnninw t'u bolo su nɔgɔlan kelen kɔnɔ galama kelen pin bila a b'a bila ɲɔgɔn kɔrɔ k'a nka sa bɛɛ b'i bɔli ta ka mɛ maa si t'i da don si da la kabini o nana mara tiɲɛna o donc il y a plus d'éducation hinɛ banna an yɛrɛ la hinɛ de banna ni hinɛ banna mara banna bɛɛ tuguli ta kɔ fa tuguluw musow kɔ denw tuguluw baw tuguluw denw kɔ donc mara ti ɲɛ tuguni donc mun kɔni ka di ne ye n'an sɛmɛ ka se an bɛ se ka segin n ko maanifin de y'a tiɲɛ pourquoi an tɛ se ka retourner an bɛ se ka retourner o ko kɔrɔlen la halisa mais nafolo ko kɛmɛ ka bɛɛ mago sa koyi bɛɛ kun halala nafolo bɛɛ kun halala ta ayiwa o de kɛlen ma ka jamana tiɲɛ koyi nka an kɔni ni an bɛ se ka mun kɔni kɛ an ka au niveau de nos associations an bɛ se k'a kuma fɔ fo k'a bɔgɔla dɔn a mana kɛ cogo o cogo bɛɛ tɛ se k'a mɛn o nka kuma tulo tɛna di dɔw n'a mɛn o ye kelen ye ça veut dire éducation civique mun kɛ éducation civique n'a bɔra kɛnɛma a kan ka taa dans les écoles et on doit donner coefficient 1 qu'est-ce que ça sert ça ne sert à rien. Il faut rehausser le coefficient de l'éducation civique. Si on te donne 3 en coefficient civique, à mon avis, l'éducation, nous va respecter. À but de la fana. 3 dans le coefficient 3, l'éducation là. Il y a des éducations civiles en classe. En morale là, les élèves vont changer. Ni demsɛn dun changer le wajibi sɔgɔna bɛ changer. O ko ne hakilila ye. Tiɲɛ. Hali bi an bɛ na ni ɲininkali ye nin kɔnɔna na. Safiyatu. A filɛ ka o fɔlɔ mara kɛcogo min fɔ ni yali an bɛ se ka na n'o waleyaw ye ɲina nin wagati n'an filɛ wagati min na ko sisan an bɛ se ka na n'o ye nin wagati in kɔnɔ k'a pratiquer wa. Alhamdulilayi an filɛ kɛnɛ min kɔnɔ sisan n ko an ko keleya kɛnɛ de an di keleya kɛnɛ de kɔnɔ ba ɲumankɛ tɔn n'olu y'a ye k'a fɔ bɛnbaliya de nana k'a wara fo kana se Segu camancɛ dugu la donc olu jɔrɔla an bɛ se k'a kunbɛ cogo di. Bɛnbaliya in bɛ se ka sisan cogo di u nan'o de la parce que n'i ko keleya i ko bɛn i ko ɲɔgɔn faamuya donc an b'o de kɔnɔna na donc o keleya alhamdulilayi n'Ala sɔnna Adamu y'a fɔ cogo min na anw bɛ association de kɔnɔ association kelen tɛ fila tɛ donc sensibilisation de b'anw fɛ n'an sigira an ka tɔn na an b'u sensibiliser parce que k'a yira k'a f'u ɲɛna ni mɔgɔ de sɔrɔla ka na fɔ k'u bɛ fɛ vraiment an ka se ka bɛnbaliya in gɛn ka bɔ an kunna surtout camancɛ dugu yɛrɛ la min bɛ se k'a to basigi bɛ n'an fɛ yan nɔ donc anw ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka kɛ kelen ye ka sensibilisation kɛ n'an ye mɔgɔ 50 sɔrɔ siɲɛ kelen filanan ka 50 wɛrɛ sɔrɔ sigidaw la a kuma bɛ taa o n'a taara n'anw y'a fɔ ninnu ye ninnu fana bɛ taa fɔ mɔgɔ wɛrɛw ye donc a bɛ faamuya an ka kan ka bɛnbaliya kɛlɛ cogo di an ka kan ka se ka mara segin so cogo di an ka se ka se an denw na cogo di donc an b'o de f'u ɲɛna donc na jagoya a bɛ na mais a ti k'a fɔ an bɛ se k'a teliya yɔrɔnin kelen k'a kɛ o fɛn tɛ mais n'i ma sɛgɛn i ma ɲina ne kɔni hakili la i bɛ nɔ bɔ a ko la.
okay adamba e hakila ye jumɛn ye o yɔrɔ in na yali fɔlɔ ladala ko la a ye jɔyɔrɔ minnu fɔ muso la a bɛ kɛlɛdasa la a bɛ se ka na nin wagati in na wa a bɛ se ka waleya n'an bɛ mɔgɔw yɛrɛ tɔɔrɔ bɛ cogo min bi kɛlɛ de kɛ taa maa si la jamana bi cogo min na bi wali sade minnu nana ka n'an dɛmɛ an b'a fɔ bila PTF olu minnu bɔr'u ka dugu la ka n'an dɛmɛ anw kɔni anw b'u fo de parce que kuma t'anw da o f'olu k'a dɔn ko an ka bɛnbaliya b'an ka centre ni fɛnw kɔnɔ donc o y'anw fɛ kuma sulu dɔɔnin de ye f'olu ka mɔgɔw wuli ka na anw nɔfɛ ka na k'u bɛna anw dɛmɛ an ka stabilité la o tuma na kuma t'anw da a y'o mun fɔ a tɛ dan dugu kɔnɔna in ma o hali ni village commune damadɔni bi ta a bɛɛ denmisɛnnin tiɲɛnen don a bɛɛ denmisɛnnin tiɲɛnen don sans exception an minnu bɛ tourner ka burusi kɔnɔ an b'a dɔn o anw b'a dɔn burusi kɔnɔ denmisɛnnin bɛ cogo min na ne ye si kɛ burusi kɔnɔ baara fo ka taa retraite la je sais u ka éducation bɛ cogo min na ne bɛ se k'a fɔ duguba ka fisa a ye ne Adamu bɛ se k'o fɔ duguba ka fisa a ye mais Safɛtu y'a fɔ cogo min na anw tɛ sɛgɛn a fɔli la koyi n'an ye maa 50 sɔrɔ k'o sensibiliser comme ça se doit avec quelques jeunes et jeunes femmes ayiwa n'o a donn'u tulo la u kan ka se ka yɛlɛma kɛ o mais avec notre décentralisation il y a tellement d'incivisme en hakili la ko décentralisation kɔrɔ ye démocratie kɔrɔ ye mun ka di ɲɛ b'a kɛ fo an k'o de bɔ mɔgɔw kunkolo la en entendant il faut enlever ça de la tête des gens a kɛra nin ye o a ma kɛ nin ye o fo an k'o de bɔ an ka mɔgɔ la k'a jira k'a fɔ démocratie kɔrɔ tɛ anarchie parce que an ka démocratie kɛra anarchie de parce que les gens n'ont pas compris la démocratie n'i y'a ye den bɛ kuma dɔ f'i fa ɲɛna n'i hakili ko démocratie de don il faut expliquer cette démocratie là de fond en comble pour que denmisɛnninw hakili bɛ se ka yɛlɛma pour que u bɛ se ka incivisme yi dabila dɔɔnin n y'a a ka d'an ye koyi nka a bɛ mais c'est pas de sitôt koyi an bɛ caman kɛ nin na koyi nka hakili n'an ye denmisɛnnin damadɔ sɔrɔ k'o former k'u adhérer la à la cause denmisɛnninw b'u denmisɛnninw yɛlɛma musomisɛnninw b'u musomisɛnninw yɛlɛma cɛ dɔw b'u cɛkɔrɔbaw fana b'u ɲɔgɔn yɛlɛma ala sago sa mais fɛn tɛ k'a kɛra bi ni sini ye dɛ o fɛn tɛ ala sago sa k'a daminɛ bi ko ji bɛ don kɔ la dɔɔnin o tuma ala ka a ɲɛ ka d'a ma amina aw yɛrɛ minnu filɛ nin ye en tant que aw ye femme leader de Segu ye ni aw ye Segu musokuntigiw ye aw yɛrɛ ye wulikajɔ jumɛnw kɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw ni sigi sen kan basigi nabaliya basigibaliya nalen aw ye fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ min y'a to basigi bɛ se ka sabati cogo min na aw yɛrɛ ka fɛɛrɛ kɛra jumɛnw ye an ye fɛɛrɛ caman kɛ n'an k'an ye fɛɛrɛ caman kɛ bari an ye formation sɔrɔ an taara restitution kɛ avec le JIPREC an ye formation sɔrɔ avec l'IMRAP toujours c'est sur la paix et la réconciliation o kelen ya filanan élection bina surunya kuma min na an ye plus de 100 et quelques femmes réunies an ye partenaires sɔrɔ ka bɔ avec le ministre de la réconciliation an nana kana musow fɔ k'a jɛ pour une élection apaisée et crédible an ye fɛn caman fɔ musow y'a don o de y'a to élection kɛra musow ma ɲɔgɔn bugɔ an bɛ se k'a fɔ an k'o ɲɔni b'u la an ye muso caman il y avait plus de 156 femmes dans la salle à l'académie o de y'a kɛ an bɛ se k'a fɔ élection kɛra k'a se musow ma ɲɔgɔn bugɔ n'o tɛ élection tɛ kɛ ko mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn bugɔ an y'o baara kɛ dans le cadre de la paix parce que a bɛɛ de ye paix ko ye an ka se ka ɲɔgɔn faamu nka an bɛ se k'a to Safɛri Gindo k'a tɔ continuer kuma ma di ma hakili da bon Adamu a kuma yɛrɛ bɛ fɔra de toute façon an y'a fɔ cogo min na nous sommes des leaders on est obligé ka muso tɔw chaque fois i mana sigi yɔrɔ o yɔrɔ man dɔgɔ i bɛ sensibilisation kɛ parce que anw ye formation anw garisɛgɛ jara anw ye formation caman sɔrɔ a ka ca yɛrɛ de JIPREC b'o la mɔgɔ wɛrɛ caman wɛrɛ b'o la sur la paix la réconciliation an y'a caman de kɛ donc vraiment ne bɛ min fɔ ɲɛna hali bi an ka kan k'an jija faso kanu ka don fasodenw na faso kanu surtout les enfants denmisɛnninw ta de ka gɛlɛn kosɛbɛ faut la citoyenneté denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ un citoyen c'est qui jɔn de ye citoyen ye citoyen ka kan ka mun k'a fa jamana de ye fo jamana kanu ka kɛ denmisɛnninw de la n'i ma k'i fa jamana fɛ o de bɛ na ni caman ye an ɲɛ b'a la bi bɛnbaliya caman an ko jadisiw a kɛn b'an yɛrɛ dama de ye règlement de compte karisa ye nin sɔrɔ n tɛ fɛ k'a sɔrɔ n bɛ taa ko fɔ kumana an bɛna bi a kan k'a bolofɛnw minɛ o ye ɲɛngoya ye k'o tiɲɛ donc i t'i faso fɛ
donc o de ye juguya de fo juguya hadamaden fo an ko rancœur de dabila ni ɲɔgɔn cɛ fo an ka se ka yafa ɲɔgɔn ma de ko kɛrila o ye tiɲɛ mais n t'a dabila pepepewu o de ye kojugu ye f'i ka se ka yafa ala yɛrɛ bɛ yafa mɔgɔ ma mun na an yɛrɛ dama tɛ se ka yafa ɲɔgɔn ma fo an ko an ka na n'o hakilina de ye mɔgɔw ka se ka yafa ɲɔgɔn ma cɛmisɛnninw ka wuli k'u jɔ u bɛ juin min ni fɛn minnu na san a tɛ foyi kɛ i bɛ taa cɛmisɛnnin caman sɔrɔ a bɛɛ de bɛ juin min a bɛɛ bɛ dɔrɔgu ta segu yan a caman cɛmisɛnninw yɛrɛ b'a confirmer o tuma mun nana n'o bɛɛ ye a kun tɛ dɔrɔn ko n'i kalanna ni tant k'i ma don bureau kɔnɔ k'i tɛ se ka fɛn kɛ o projet monter i ka baara wɛrɛw kɛ mais bɛɛ de sigin bɛ tedani de sigin bɛ mauvaise gouvernance nana donc chômage cayara anw fana tɛ fɛ ka fɛn kɛ tuguni bɛɛ sigin bɛ k'i bolo da i sen kan tant que denmisɛnninw de m'o dabila k'a dɔn ne ye sɛnɛkɛla den de ye ne ye mɔnikɛla den de ye ne ye jagokɛla den de ye munna n fa ye nin kɛ ka ne balo ne ye fɛn munna ne yɛrɛ tɛ se k'o sira ta i kalannen don n'i kalannen don n'i ka connaissance dɔɔni don la i bɛ développer dɔ bɛ fa caman bɛ bɔ ko la nin bɛnbaliya in bɛɛ ye nafoloko kɛlɛ hasidiya ani an t'a dɔn an bɛ min kɛ an t'an faso fɛ donc jamana sigira sen sabara kɔnɔ donc n bɛ wele min kɔni bila denmisɛnninw ma u ka wuli k'u jɔ u ka k'u faso fɛ la citoyenneté bɛɛ ka k'i faso fɛ u ka ɲɔgɔn bolo minɛ u ka k'u yɛrɛ fɛ parce que tant qu'il t'i yɛrɛ fɛ i t'i faso fɛ ne kɔni tun bɛ fɛ ka nin fɔ ka fara a kan. n bɛ se ka yɔrɔnin dɔ fɔ il faut un éveil de conscience. Il faut que denmisɛnninw hakili ka yɛlɛmɛ quoi dɔrɔgu tɛ tɛ fosi ɲɛ il faut un éveil de conscience ni éveil de conscience sociale tali mana segu ka denw k'u ka éveil de conscience kɛ k'a jira k'a fɔ anw bɛ segu yan n'o tɛ a bɛ fɔ éducation caman kun bɛ taa segu den kan dɛ walahi fɛn exemple caman kun bɛ taa segu denmisɛnnin kan k'a fɔ nin ye segu ka den ye nin den ninnu maralen don nka o tɛ bi ye dɛ parce que drogue ta cayara an ka école la surtout dans les lycées donc il faut un éveil de conscience sociétale tant que éveil de conscience na ta segu vienne là hali citoyenneté ça ne sert à rien parce que t'as de citoyenneté yɛrɛ mun ye e t'a de citoyenneté mun ye e t'a de e kan ka mun kɛ toujours on réclame mais an yɛrɛ ka devoir an t'o kɛ o parents t'a kɛ an yɛrɛ t'a kɛ la preuve en est que pour payer tes taxes o bonne citoyenneté de ye o et tu as le droit aussi de demander où vont tes taxes mais ne t'a sɔrɔ i bɛ se ka mun kɛ o caman bɛ k'a n'a défaut b'an yɛrɛ la donc il faut un éveil de conscience sociale des ségoviens il faut k'an ka hakilila fara ɲɔgɔn kan segu ka denmisɛnnin ka hakilila fara ɲɔgɔn kan a fɔ somɔgɔw bɛ cogo mun ka yɛlɛmɛ wa san parent dɔw yɛrɛ fana bɛ tugu denw kɔ ten denmisɛnnin ko don y'an tɔɔrɔ tant que e b'o fɔ den tɛ yɛlɛmɛ dɛ des fois yɛrɛ tɛ i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que ninnu ye segu ka den yɛrɛ wolo ye an sen b'o dabila an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ yɛrɛ kan ka denmisɛnninw yɛrɛ kan ka yɛlɛmɛ don u yɛrɛ la o n'a y'a sɔrɔ u bɛ taa ɲɛ n'u bɛ taa ɲɛ sira kan wali n'u tɛ taa ɲɛ sira kan a tɛ baara la a tɛ fɛn na a tɛ foyi la aw conscience kan ka éveiller sa koyi ala sago sago de tun bɛ ne bolo. sago tigi ye ala ye hali bi an bɛ t'o ɲininkali kelen kɔnɔna na aw ko a ye wulikajɔ minnu kɛ a ye formation minnu sɔrɔ a fana ye dɔw former aw k'olu formation ninnu kɛlen kɔfɛ aw ye nɔ ye o kɛli la wa. Bon, an ye nɔbaya la parce que changement de comportement nana o adam ma fi élection tɛmɛna sisan ɲɔmɔgɔ ma kɛ la parce que an kumanu fɛ an y'u wele ka taa plus de 100 femmes k'u former donc o kɔfɛ fana an bi association féminine fana an bi taa u nɔfɛ fana an bi taa kungu ye donc kɛlɛ tɛ voter min bɛna kɛ kɛlɛ ko tɛ i bi t'i ka droit de kɛ donc a ma se ɲɔgɔn lajaba ma hali wari ko an y'o bɔ fɛ conscience éveillée u ka wari minɛ dabila donc an kɔni vraiment an ye changement caman kɔni kɛra la changement kɛra la yɛrɛ de parce que an ɲɛ b'a la musow yɛrɛ jija b'u yɛrɛ ye u bi fara ɲɔgɔn kan u bi parininw kɛ u bi fɛn caman kɛ u bi juruninw d'u yɛrɛ u yɛrɛ dama bi juruninw don ɲɔgɔn na ka se ka développer n'a ye donc o bɛɛ ye éveil de conscience dɔ de y'a ye donc pour vous dire que an bi ɲɔgɔn kalama an ni musow bi ɲɔgɔn kalama fɛn caman an bi fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ anw mana formation fɛn fɛn sɔrɔ parce que anw bɛ taa sɔrɔ bɛɛ tɛ se ka former ɲɔgɔn fɛ anw minnu mana former anw bɛna restitution de kɛ donc an seko damajara mana kɛ min ye formation na tɔw la an bɛ se k'o sensibilisation de kɛ vraiment changement kɛra la. halisa ne bɛ se ka changement kɛra la parce que mun na segu dugu kɔnɔna tɛ mais dans les communes n'an ni CAD mɔgɔw ye réunion kɛ concernant toujours les conflits sur les terres là dans les brousses musow ninnu bɛ na ne b'a fɔ n'a taara a y'a jija dɛ
effectivement muso de caman kɛra yen yɔrɔ kɛlɛ sisan b'a ye cɛw ni ɲɔgɔn cɛ surtout Angara tout près mais tɛ sanga ni waati bɛ cɛw ni u kun ɲɔgɔn de folo donc avec la formation qu'on a réussi ani muso Angara muso b'a la fɛn caman b'a la a mankan nɔgɔyara yalɔ o bɛɛ ye dɔ ye belebele o ye belebele o tɛmɛnen kɔfɛ yali aw yɛrɛ bɛ se ka bilasirali ani fɛɛrɛ jumɛnw stratégie mun ni o bɛ se ka ta yaasa basigi bɛ se ka na cogo min na an fɛ yan il y a beaucoup de stratégies à faire an ka fɛɛrɛ ta kɔni o ye an ka sensibilisation kɔni fɛ ka sensibiliser parce que an tɛna sɛgɛn sensibilisation na fɛɛrɛ wɛrɛ si t'anw ye n'an sera ka moyen sɔrɔ ka taa an ye commune damadɔ cibler parce que tant que a tɛ se ka kɛ Segu dugu kɔnɔ laban o y a la commune rurale parce que hali n'an ma se ka se commune rurale bɛɛ la n'an sera o dugu kɔnɔnaw bɛɛ la n'olu farala ɲɔgɔn kan ka na fara Segu dugu kɔnɔ de bɛ na ni o stratégie de sont des stratégies pour un changement de comportement n'an sera k'a sɔrɔ parce que a foyi tɛ kɛ musaka kɔ on ne peut pas faire de déplacement ka taa mɔgɔw former dugu la ni musaka t'a la donc anw b'an sigi kuma na ta dɔw b'a lamɛn peut-être dɔw t'a lamɛn i b'a sɔrɔ dɔw tɛ foyi kalama il faut que an ka se ka commune damadɔ conscience fana éveiller dɔɔni o kɔni y'an ka stratégie o de kun ka di anw yɛrɛ o kɔni y'an ka stratégie ye ce qu'on veut faire mais ça veut dire Adam dafa an y'a fɔ ɲɛna chaque fois anw bɛ fɛn fɛn sɔrɔ anw tɛ sigi ten ala ma mɛn kelenya mɔgɔ aw bɔra a y'an rencontre savane na o kɔfɛ anw tilala ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ promotion de la femme na ka se ka stratégie dɔw sigi sen kan n'o stratégie clé fɔlɔ ye jumɛn ye an ko éducation civique à tous les niveaux depuis la cellule familiale au niveau des quartiers des communes pour un éveil de conscience de la valeur sociétale ségouvienne. Donc, la citoyenneté, sensibilisation et formation, à tous les niveaux également des responsabilités. Donc, 50 élèves au lycée Cabral et à l'université, en passant par l'AE. Formation des membres de l'AME, Association des mères d'enfants. En nous former. Pour renforcer les liens mère-enfant. Donc, création d'espaces d'échange générationnel. Espace créé. Nanyo espace génération oye mouye ka kenesigi demseni folo ma korobo kumi tukomi sisa demseni nana chugodi munde yoke mu changement de kara anga kanga munde ke wala sa anga seka maraka sigiso donc oye ko espace créé dans les quartiers dans les communes au banga projet konnana na nya soro adam ya fo chugumi atita moyen ko fo anga dema adila formation de 5 leaders communautaires dans les communes de Ségou, Pelengana, Sebougou, Sakoiba, Samine. Yaya. Donc on a dit d'ajouter 2 membres de la CRG, coordination régionale des jeunes, et de l'AEM, et de la coordination régionale également, de l'université. Donc on a de boloda, on a vraiment rencontré tout pour qu'on se fasse. Bara anti segalaou. Bien mina chugo kilia bina chugo on be fe anga sigidala wala sambi se ka lafiya chugo mina ni ya me lafiya ro ya soro hakili de sigilidu ni basigi na sisa on be bi lafiya tant que bama sigi mana on te se ka fo lafiya be no donc kilia de bina no be na nsira ka kekele ka du kele dakele fe ka bo dakele fe donc kanga hakili na obeta ka kekele je crois que chama bi boni kula on be se ka ninde fuye ka faraka Ami fait que sensibiliser les jeunes. Quand on boit à l'université, la fonima université barson te barakotiko au mangao. Il faut que jeunes codent yoko twin. Ou baf nimboire université tanga université barso busi termina. Au mobutola ou de drogue tala. Donc vraiment il faut que jeunes ka conscience qu'avec ka fo ninge baro bar n'y a pas de soumeti. Oui. Mais il y a cette personne. Ninge baro bason ngake nga musa animi keme fla sura la tele kono mbake ga musa la ni ma di fama yere ki musa la ni bodro ta konna ni do barati soro am bebe mal barako dekiri mais yu bora ekolomina hakila do dirima kala do dirima acteur me ka feno deke sebe na kono okunya anga stratégie ang me fait ko de faire les stratégies que ça fait tu viens de citer là o famiara wele dakan jumen bi aw yere fe en tant que aw yere seku musokuntiku ye ka nyesi seku ma kerankere na seku musolakaw be ani kilenya o sabati ko nyumana wele ka fo da ngol papa seku musoye foti na sabaliko ben na nyon fam ko
anga muso anga kɛ kelen ye parce que ni mustange muso bɛnna ko caman bɛ a tɛ kɛ o e ma u b'a fɔ an ɲɛna ko les femmes ne sont pas solidaires il faut que anga ɲɔgɔn dɛmɛ de anga ɲɔgɔn dɛmɛ anga se ka bɛn ça fait que mun fɔ ɲɛngɔniya ni rancune ni fɛngɛ nin ka dabila quoi an muso dama ni ɲɔgɔn cɛ an ka essayer an ka bɛn ne de b'o ɲini musow fɛ ala yɛrɛ de kama k'a to an ka bɛn n'an bɛnna ko caman bɛ a bɛ dabila o nka n'an tɛ kan kelen fɔ dun hali n'a bɔra tɔnsigi la muso groupe n'a bɔra tɔn ne bɛɛ bɛ ne b'a sɔrɔ ne bɔra kɛ i b'a sɔrɔ ne bɛ taa kuma ni dɔ fɔ baara ɲɛna o fɔ k'an k'o de dabila an ni ɲɔgɔn cɛ an ka da ɲɔgɔn na danaya yɛrɛ tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que hali même anw femme leader n'an y'an sigi ka fɛ o b'a fɛ i b'a sɔrɔ miliyɔn di mɛ ninnu ma koyi ayo n'o bɛ minnu hakilila la an ɲɛna b'a ka ko dɛ o ko ne ka kuma ye ne sago alhamdulillah vraiment tuguni ka segin tuguni ka projet kelenya fo ka Grande Bretagne fo min kɛra a musaka bɔba ye pour que u ka se kana segu muso kuma ɲɔgɔnya ka se denmisɛnninw kuma ɲɔgɔnya min bɛ se ka to bɛn bɛ se ka sabati cogo min donc an kɔni foli belebeleba de b'u ye k'a yiru la k'a fɔ n'ala sɔnna anw fana tɛna dɛsɛ an ka baara la segu muso a denmisɛnninw inshallah an n'an seko kɔni kɛ walasa u ka se ka nin wele ka da kan mɛ an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kɛ kelen ye walasa bɛn bɛ se ka sabati cogo min bɛn mina cogo o cogo an ka sigida la an kɔni an b'a fɛɛrɛ tigɛ n'ala sɔnna sensibilisation kɔni an tɛna dɛsɛ o la kuma ɲɔgɔnya an tɛna dɛsɛ o la yɔrɔ si tɛ kelen na ni formation fana don on est vraiment disposé ka taa kɛ n'an bila la condition na problème si t'a la ala sago aw bɛɛ sago an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye an bɛ équipe fo ka aw yɛrɛ fo ka radio saniya fo aw minnu kɛra sababu ye walasa an kumakan ka se ka mɛn donc an bɛ équipe bɛɛ lajɛlen de fo ala ka sini kɛnɛya d'aw ma hali bi yarabi Allah ala k'an bila ko ɲɛnen kun ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati yarabi foli kan de merci an ye ɲinan sa ye cogo an ka sa wɛrɛ asura ye amina ya rabbi fɛn k'a kɔnɔ ala k'a minɛ ala k'aw yɛrɛ sɔn ala k'a bɛn ni kɔrɔ a kana bɛn ni saya ye yɛrɛ bonya kusa ni bana ye ala ka dugawu mina ala k'an bɛɛ sababa ma an ka foli ni tanu bɛ ka taa aw fana ye aw minnu tulo bɛ an na sadani na aw minnu ɲɛ bɛ an na sadani na ka foli ni tanu bila ka taa an ka maa welele maa fila ye n'o ye an ka segu musokuntigiba ninnu ye an ka musoba ninnu ye minnu bɛ wuli ka jɔ la su ale ni tile kelenya ale ni bɛn sabatiliko ɲuman na ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ tubabu ko ten tɔ ko l'union fait la force anw bamananw ko kɔnɔkulu jɛlen ko de bɛ bi fɔ ko bolodenkɔni degele k'o tɛ bɛlɛ ta n'o ye tiɲɛ ye o tuma na ko segukaw kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nka cogo di ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ maaw sɔrɔla ka wuli ka hakilila ɲuman ta ka na n'o ye anw fɛ segu ko kelenya ka na o tɔgɔ yɛrɛ kɛ kelenya ye kelenya min n'o tun bɛ anw fɛ segu ya ka kɔrɔ n'an tun bɛ don da kelen fɛ ka kɔrɔ ka bɔ da kelen fɛ tominan kelen kunna tɛgɛko jiminan kelen cɛkɔrɔba kelen kɔrɔ ko an b'o de segu kɔnɔ ko o ko ninnu taara min ko ka segin ka na ni olu ye o tuma na an bɛ jɛkulu ninnu fana fo ka tila ka an ka maaba ninnu fana fo kɛnɛ kɔnɔna na tuguni ka welewele da kɛ ka bila ka taa segu ma ani segu musolakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an ka segin ka na ko an ka kɔrɔlen ma i n'a fɔ an ka musoba ninnu bɔra ka fɔ sadani na cogo min na yaasa basigi o bɛ se ka sabati segu ana lamini na cogo min na o tuma na ni tun y'an ye kelenya ale baro o sigida ale kɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma kelenya baro min lasera aw ma projet kelenya fɛ